हेलो किड्स, वेलकम टू पीयू किड्स टीवी। बच्चों, आज विटामिन सी फ्रूट्स नेम के बारे में जानेंगे। गुआवा 228 mg पर 100 ग्राम्स, रोजी 2000 mg पर 100 ग्राम्स, gooseberry 445 mg पर 100 ग्राम्स, ऑरेंज 53 mg पर 100 ग्राम्स, kiwi 93 mg पर 100 ग्राम्स, papaya 61 mg per 100 grams, mango 36 mg per 100 grams, blackberry 21 mg per 100 grams, pineapple 47 mg per 100 grams, watermelon 10 mg per 100 grams, avocado 8 mg per 100 grams, apple 6 mg per 100 gram, lemon 53 mg per 100 gram, grape 31 mg per 100 gram, cherry 7 mg per 100 gram, strawberry 59 mg per 100 gram, pomegranate 10 mg per 100 gram, Ashlar cherry 1677 mg per 100 gram, cantaloupe 36 mg per 100 gram, plum 7 mg per 100 gram, nectarine 5 mg per 100 gram, apricot 10 mg per 100 gram, star apple 22 mg per 100 gram, pear 4 mg per 100 gram, tangerine 31 mg per 100 gram, raspberry 26 mg per 100 gram, cranberry 26 mg per 100 gram। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। बाय किड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।